Doon na may mutag so live tas programa sa timbangan sa katurungan. Welcome sa atong tulumanon at ang panginaot ka namo sa may panglawas may galang anak karon sa tumatag pa ni Malay. O kumusta sa to may gala diyang sa sa nasod may muntag may hapon may kardawon may udto og maayo sa duhang gabi. Og diapon sa California may gabi sa ni Mr. and Mrs. Suscuro Bago ang ato usab nga way paglubad nga partner sa ministry diri sa Pilipinas. Salamat sab sa mga pagsuporta ilabi na sa mga krusada mga kaigsuunan. Direpod sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, kumusta mo? Welcome sa Tulumanon. Kung naamoy mga pangutana higala, i-chat lang kitagaan na nagpagtagad, tukion ta na igsuon, samtang kita magkapadayo sa pagtuon nining orasa. Nining orasa itong tagapatagad sa mga isyo, manubag tas mga pangutana o mahiskot po ta igsuon sa mga patulunan, mga doktrina nga dapat natong mahibalaan nga wa nato mahibali sa ato usab nga gisudlan nga mga simbahan. Atong ibuteg gisuon ang tinuod, isulti nato ang kamatuoran aron sab nga ang kamatuoran mahatag kanato og kagawasan. Mao na basa sa balang kasulatan mga kaigsuon. Mao na nga alang sa mga baser maayong buntag diha na mga baser mga igsuon, alang sa mga viewers, alang sa mga supporter, atong mga followers maayong pagtan-aw ug maayong pagkaminaw, no? Ay mo kalimot sa mag-subscribe sa ato usab nga YouTube channel ang Timbangan sa Katarungan o sa atong Facebook page ang Timbangan sa Katarungan Ministry, no, karon sa mga ang ato isong nga programa magapadayon gihapon hangtod pa sa naapay panahon mga kaigsuonan. Kay matod pa sa Amos 4:11 o 12 maabot ang panahon nga adunay gutom kauhaw apan dili gutom sa tinapay, dili pagkaos tubig, kung dili mao ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ang uban laro-laroy pagpangita sa pulong sa Ginoo apan dili siya makaplag niini. Ngano ka? Tungod kay moabot ang panahon nga wala naging magwali. Karong panahon na iso naghan magwali naas sakyanan, naas kadalanan, naas telebisyon, radyo, naas publiko, krusada, naas pa nga panimalay magtuon sa balang kasulatan apan gitagna ani Amos nga moabot ang panahon sa katapusang panahon nga wala na unya ang mga magwali, wa na taong mutudlo mahitungod sa balang kasulatan. Mao na karong panahon na igsuon dagaan dagpagtagad. Isigutan nato kining gitawag og duha ka kamatayon. Dus amo ni may tabo kung sa may diferensya sa unang kamatayon o ikaduhang kamatayon. Kinsa masab ang makaambit sa unang kamatayon o kinsa pod ang makaambit sa ikaduhang kamatayon. Nganong atong tagaan ning pagtagad igsuon tungod kay adunay mga pagtulunan, adunay mga doktrina, no? Nga ang batang gamay bunyagan kay naay sala nga panulundon. Mao nay usab diha. Adunay mga pagtulunan nga ini kamatay sa tao kung matarong siya, mudritso siya og langit. Adunay pagtulunan na kung ang taong daotan namatay, mudritso pog impierno. Og mauni ang tagaan atong pagtagar mahigala karong kabuntagon. Alang sa taong mga nagatanaw og ato iso og mga followers. Sa uban pa nga mga sikta diha, mga magwali, mga pastor, mga CFD ng mga Roman Catholic atong tagaag pagtagad. Kung naamoy magkalibog diha sa inyong mga hunahuna, labi na sa mga pagtulunan og doktrina, ato nang ipangutana dire. Nga naman igsoon sa kapilan ko balik-balikas tong live nga ang doktrina pwede ta nga ihatod ngadto sa langit o pwede po ta ihatod ngadto sa impierno. Pinaagilas doktrina. Kay sa Biblia gon ang doktrina nga imong gisunod tinuod kana musangko naglangit. Pero kung ang doktrina nga imong gisunod gituman karon dili nga ni tinuod, ang padulngan ana impierno sab. O walay lain nga libro nga mohatag nato og pamahayag sa pagsaysay unsaon ato pag-ila nga kanang doktrina nga atong gisunod iya ba nas Dios o kanang doktrina nga atong gisunod dili ba na tinuod or iya ba nas yawa or tao bay gabugna ana mga kaigsuonan. Mao na nga tagaan dagpagtagad karon. Now, sa Biblia mga igsuon sa paghimo sa tao dito sa laman sa Eden, si Adan og si Eva, wala maghimo ang Ginoo og tao nga adunay kamatayon. Wala. Kundili naghimo ang Ginoo ni Adan og ni Eva og sa mga planos Dios
nga ang tao dili gyud ugway kamatayon magpuyo nga walay problema. Apan dito nagsugod sa diya nga nahuman ang Ginoo baghimos kalibutan unom ka adlaw, sa adlaw ikapito nga Sabado ni pahulay siya. Adunay yang gisugo balaod. Si Adan og si Iba gibuhat niya og si Adan og miingon ang Ginoo nga kanang sa tanaman sa Eden nga mga prutas diha inyo ng pagkaon. Apan naalay usa diha nga bawal usa ka punuan ayaw pagkaon sa bunga ani. Kay sa adlaw nga mukaon ka mamatay ka gayud. Sa to pananay balaod. Karon isupak na. O gisupak na ni Adan og ni Iba og mahinungdan mga kaigsunan nga pag-abot sa Roma 5, no Roma 5 versikulo 12. Adunay giingon diri sa Biblia nga ang kamatayon milukop or mikuyanap sa tanang tao. Mo ni resulta. Sa giingon sa Roma 5:12, busa maingon nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo og ang kamatayon misulod pinaagi sa sala og nga tungod niini ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang tao sanglit ang tanang tao nakasalaman. Ang buti pasabot sa bersikulo magkaigsunan nga gumikan sa paglapas ni Adan og ni Iba kita karon naa nay kamatayon. Pwede tag mamatay. Apan tikdot mahigala nga dili kitang tanan mga matay. Nagibuhi. Adunay buhi inigabot si Ginoo. So ang ato kibaling nasunod sa gibuhat ni Adan og ni Iba, ang resulta sa ilang sala. Unsa man ang resulta sa sala nga ilang gibuhat, mao ang kamatayon. Ang ilang sala wa gitay labot. Kung nakasala si Adan og si Iba, wa nato masunod ang ilang sala. Lahi sa gitudlo sa uban nga mga pundok sama sa mga Roman Catholic nga nagtudlo sila nga adunay salang panulundon. Walay salang panulundon. Ang atong nasunod ang resulta sa ilang sala. Unsa may resulta? Aduna nay kamatayon ang tao. Muna itong nasunod karong panahon na. Muna nga sa Biblia, wala gid magisgod diha nga bunyagan ang batang gamay kay nay sala nga panulundon. Bisag usa ka apostol, bisag basahon ta ang Biblia manghigala, wala nagtudlo ana nga bunyagan ning batang puya kay nay sala nga panulundon. Wala na itudlo. Nganong wala itudlo? Kay wala may doktrina ana kay di man tinuod. Ang tinuod ay suod nga pagtulunan diha nga ang atong nasunod sa gibuhat Adan og ni Iba dili ang ilang sala kundi ang resulta sa ilang sala nga mao ang kamatayon. Muna dapat huna-hunaon og bantayan mga kaigsunan. Okay. Karon sa Biblia adunay hinungdan ngano nga ang tao mamatay. Tulo klase ang hinungdan. Una, ang tao mamatay kay pagbuot sa bustaw. Basig biingon mga unsa man ang kamatayon nga pagbuot mas tao. Kana din mga bisyo, kanang mga sakit nga matud ba diha bawalan kas doktor, tabagan na ka nga example kana bitaw sigarilyo. Na magibutang diha nga ang sigarilyo makadaot sa panglawas unya ang tao manigarilyo maghapon. Kato pa ang nagpatay ana siya mismo kagulingon niya. Iyang pagbuot namatay siya. Ngano man namatay siya nga nisupak sa balaod unya namatay siya nga iyang gusto ngano man di man muundag inom, di muundag panigarilyo, hantod ang lawas nasakit, hantod namatay. So iyan ang pagbuot igsuon. Adunay kamatayan nga pagbuot sa tao. Kana mga tao nga di kin mutuo sa mga mabasa sa Biblia, ayagan ang pagbuot ni bawo na makadaot, ni bawo na nga kung mukaon mamatay, pero mukaon magyod, so yan pagbuot. Nasa kamatayon nga pagbuot po siyawa. Ilabi na kung ang tao nang alagad si Ginoo, ang tao karon ni undang papangalagad si Ginoo, hanto naglapas-lapas sa balaod si Ginoo, lapas sa mga sugos Ginoo. Patyo na siyawa. Nganong patyo siyawa? Aron dili na siya makabalik sa pagpangalagad. Mo na delikado magigsunan.
Muna nga mga taong daotan igsoon kung mga matay na pagbuot na siyawa. Kay gusto siyawa nga dili sila magkapangalagad sa Ginoo. Karon kung ang tao na matay nga matarong, pagbuot po na pagbuot na sa Ginoo. Oh, nga naman kay sa Isaiah 57 bersikulo 1 nga ang mga taong matarong gikuha alang sa umalabot na kasakitan. So adunay kamatayon nga pagbuot sa Ginoo, papahulayon ka kay nakita sa Ginoo nga basin sa malabot ka panahon magdagan ang mga tuig unya muunda ka pa mga lagad mao nang kuha ka sa ginanawa para nga masalbar ang imong kaluwasan. Ingon ana mga kaigsuonan. Nabalik ta. Unsa may diferensya sa unang kamatayon ug ikaduhang kamatayon? Ang unang kamatayon mga kaigsuonan manag-ingon resulta sa paglapas ni Adan ug ni Eva. Kato pa, man resulta. Unya, ang unang kamatayon, dili po ni magpili, matarong ka ba, daotan ba ka, pwede ka magka-apil diya sa unang kamatayon. Sa ato pa, ang unang kamatayon, igsoon, bisan matarong nga tao, bisag balaan nga tao, nangalagan nga tao, maka-apil siya sa unang kamatayon. Kung daotan po siya, ma-apil siya sa unang kamatayon. Karon, ang unang kamatayon magkaigsuonan, lahi kaysa ikaduhang kamatayon. Sa akong giingon, ang unang kamatayon, walay pili, daotan o matarong, pwede siya diha sa unang kamatayon. Ang ikaduhang kamatayon, diferensya na. Nganong na may diferensya tungod kay ang ikaduhang kamatayon, wa nay labot niini ang mga taong matarong. Kadto na mga taong daotan ang naapil sa gitawag nga ikaduhang kamatayon. Muna niingon ang Pinadayag 20 bersikulo 6, bulahan ang taong nga makaambit sa unang pagkabanhaw. Ang mga taong ingon ini, ang ikaduhang kamatayon walay gahom sa buot niya. Kung dili sila mahimo silang mga saserdote ni Kristo o maghari sila sulod sa 1,000 ka tuig. Sa ato pa, ang mga matarong wala na ilabot sa ikaduhang kamatayon. Kaya ang ikaduhang kamatayon igsuon alang lamang ni sa mga taong daotan. Ang ikaduhang kamatayon. Wa na ilabot ni ini ang matarong. Kaya sila, di na makaapir sila sa ikaduhang kamatayon. Pinadayag 21 bersikulo 8. Alang sa mga talawan, sa mga dili matinuohon, sa mga lumayan, sa mga bakakon, o sa mga nagsimbag Diyos, ang ilang bahin mao ang pag-atos sa linang kalig asupre, nga nagadilaab, nga mao ang ikaduhang kamatayon. Sa ito pa, ang unang kamatayon, ilubong ka sementeryo. Ilubong ka sementeryo, mo na unang kamatayon. Ikaduhang kamatayon, adto na kas impierno paingon. Patay gyapon. Adto sa impierno magkaigsuonan. So mao nay kalainan, no? So ang Biblia nagsulti na to. May tungon ni ining ikaduhang kamatayon, kinsa man ay unsa nganong unsa may kinaiya sa mga tao nga makaambit sa ikaduhang kamatayon. Lakton nga pagkasulti, unsa may kinaiya sa mga tao nga maimpierno sila. O gitawag silang mga daotan. Tanawara ko ng Biblia mga kaigsuonan. Sa Salmo 119:155, ang daotan dili maluwas. Okay. Pagdagan mo sa Mateo 13, 41-42, gidescribe sa Ginoo ang daotan asa paingon. Og ang mga daotan ang nagbuhat og daotan og ang nakaangin sa paghimog daotan itambog ngadto sa linawng kalayo nga ang mga tao managpanghilak ug mugagot sa langipon sa grabing kasakit. Sa ato pa, ang daotan mao sila nga wala magtuman og sugo. Mao na mga daotan. Og mao na sila ang maimpierno. Og mao na sila ang makaambit sa idong kamatayon. Kung namatay ang daotan, unang kamatayon. O niya, naa pa sila ipaabuton igsuon nga ikaduhang kamatayon. Niya pagutana, siya paagi. Kinahanglan silang banhawon pag-usab.
Mao nag-ingos Biblia. Daniel 12 bersikulo 2. Daghan unya ang nangatulog sa abog mahigmata. Ang uban ngadto sa kinabuhi nga dayon, ang uban ngadto sa paghinukman silot. Sa ato pa, sa Biblia magigsunan, ang dautan nga namatay mabanhaw gyapon na. Mabanhaw gyapon tungod kay ang ibutang sa impierno buhi, dili espiritu. Wala man ang uban igsuon nga wali nga ang maglangoy-langoy dos kalayo sa impierno, espiritu wali lawas, di na tinuod. Kay ang impiernohon, ang itambog sa impierno, kumplito nga lawas. Nga naman, tanang nangamatay nga naas minteryo, dautan og matarong mabanhaw na. Mo nag-isiblia, ang matarong nga banhaw, hatagan sa kinabuhing dayon, ang dautan na banhaw gyapon hukman og silot, ngadto sa gitawag nga impierno, ikaduhang kamatayon. Juan 5:28-29, matod pa diha, ayaw mo kay bolong ang tagta ni singabot nga ang tanan nga naas mga lubong makabati sa Dios. Ang nagabuhat og mangilad manggulang ibinalaw ngadto sa nupan silot, ang nagbuhat og maayo matarong manggulang ibinalaw ngadto sa kinabuhing dayon. So mao na ang gitaw og kalainan mga kaigsuonan. Tanang nangamatay mabanhaw na, dautan og matarong mabanhaw na. Apan diferensya lang ang ilang agianan, ang atuan nila. Ang matarong banhawon tagaan sa kinabuhi, ang dautan banhawon ibutang sa impierno. Mo na may tabo mga kaigsuonan. Now karon, sa Biblia, nagisgot og duha ka matayon. Hisgot po og duha ka pagkabanhaw. Kung imo tanawon diha ang unang Tesalonica 4:16, nga ang Ginoo manaog gikan sa langit uban sa pagsinggit sa mga sa manulunda og sa tingog sa trumpeta sa Dios, og ang nangamatay diha kang Kristo or nangamatay nga naipagtuo ni Kristo unahon pagbanhaw. Sato banhawon pag-una. Karon, kung banhawon pag-una magigsunan, dinhi mo kamin ang bakak nga doktrina. Unsay bakak nga doktrina? Matod ba sa uban nga mga magtutudlo nga ang matarong mamatay mudritsog langit, kana mo nay bakak. Nga naman, walay namatay karon nga mudritsog langit. Kay naapay panahon nga paabuton. O say paabuton, inigbalik si Ginoo. Pagbalik si Ginoo, banhawon tong tanang matarong. Unahon to pagbanhaw sila. Sa ato ba magigsunan, sa pagbalik ni Kristo, walay dautan mabanhaw. Ang banhawon diha, mao ang tanang matarong nga nangamatay. Dadon ni paingus langit, kauban sa mga buhi nga matarong, nga wa ni agi og kamatayon. Sa ato pa, dili masulbad nga ang doktrina nga nag-ingon nga ang matarong nga matay mo dito sa langit dili tinuod tungod kay unsa pay balikas Ginoo kunawa ng tanang matarong ng lupa sa langit. Kuan ni balikan niya. Apan ang Bible nagsulti nga ang tanan nga matarong nga nangamatay banhawon sa Ginoo dadon sa langit. Apan pulihan og lawas nga dili na madunot. 1 Corinto 15:51, 52. Ang lawas nga mamatay, pulihan og dili na mamatay. Ang lawas nga madunuton, pulihan na og dili na madunuton. Og mauni sila igsuon ang mga lawas nga muadtog langit. Karon kay naa may dili banhawon. Ang mga dautan magsunan, inigbalis Ginoo diri sa kalibutan sikan kaming, magabilis sila siyuta. Tungod kay ang banhawon si Ginoo katurbang matarong. Sumalas bersikulo sa Biblia. Apan may tagal. Pinadayag 20 bersikulo 5. Og bahin pa sa uban pang nangamatay, mabuhi lamang sila kung matapos na ang 1,000 years. Kung usa ka libo ka tuig. Sa ato pa adunay tagal. Ang tanang dautan nga nangamatay, dili mabanhaw sila hangtod matapos na ang usa ka libo ka tuig. O ang pagsugod sa ihap sa 1,000 years, mao ang pagbalik ni Kristo. Sugod pag-ihap, hantod nga ang tanang matarong dalos langit, pinadayag 11:12, didto sila igsuon sa ginharias Ginoo,
magpuyo sila sa langit ng kapulianan sa balay ang syudad, o niya magpaabot sila og 1,000 years, dayon human sa 1,000 years banhawon sa Ginoo ang tanang daotan nga nangamatay, og mao na ng panahona ang mahitabo igsuon ang impierno. Sa ato pa, walay daotan karon nga namatay nga maimpierno. Wala pa ron. Pero ang teaching sa mga Roman Catholic nga ang daotan namatay, maimpierno na. Wala. Ang matarong namatay, langit na. Wala pa na, di po na tinuod. Kay mahitabo lang igsuon nga ang tao ibutang sa impierno, sa ako nang giingon, banhawon na gidaan. Nakaro ko namatay siya. Daotan siya namatay. Dito sa impierno. Dili pwede. Kaya wala pa mabanhaw. Kay ang dadon sa impierno, banhawon man, buhi man. O nakaro kay namatay man siya. Pagkamatay niya, daotan siya. O niya, dito sa impierno. Nakaimibli na sulti man, nga ang ibutang sa impierno, buhi man, di man patay. Mo na banhawon daan. Mo na nga ang istorya, ang insaktong patulunan, nga nasa Biblia karon, ang daotan mamatay, naapas menteryo, hantod karon. Mabuhi lamang sila kung matapos na ang 1,000 ka tuig, aban dili panahon nga buhion sila sa second coming. Muna, wa pa yung impierno. Ang daotan, wa pa ma-impierno. Ang matarong, wa pa sa malangit. Kadtong nangamatay, so daotan og matarong. Ang matarong, naa pa na sa yuta. Ang daotan, naa pa na sa yuta, mga kaigsuonan. Muna naa sa Biblia. Muna nga, daghang mga doktrina, pagtulunan ang igsuon, nagitudlo sa mga simbahan, nga dili baya tinuod. O dili tinuod. Kana diha ang basyanan. Walay laing libro si Biblia gihatag nato nga basyanan nga makailata nga kana nga doktrina tinuod o dili baka. Ang basyan Biblia ra. Ay sa lig referensya. Kaya ang referensya magsunan wa na sila manduis bilang espiritu. Kung dili ang Biblia matubas sa 2 Timoteo 3:16 gisulat ni uban sa lamdag sa Dios sa paghatag og kaalam sa pagsabot sa kaluwasan o kamatuoran og pagtudlo unsaon pagbuhat og matarong, pagsaway, pagtulid og pagmatuto. Muna rule niya mga kaigsuonan. Ngano wala ta magtudlo nga ang puya bunyagan kay wala isa lang panulundon. Kaya ang Biblia mga kaigsuonan adunay requirements kinsa ang bunyagan og ang puya nga bata dili kapasar sa gitawag nga requirements nga bunyagan siya. Nga naman, ningon ang bersikulo. Marcos 1, bersikulo 5. Ang mga tao nangadto sa suba sa Jordan aron sa pagpabautismo. O sila gibunyagan. Human sila makasugid sa ilang mga sala. Sa pa, ang bunyagan di ay katong na isa. Ikaduha, katong kabalo na musugid og sala. Katong kabalo na og unsay sala. Nya ang puya ko man nakabalo. Unya ang puya pod wa po ni sa. Nganong wa may sa ang puya? Kay way gilapas nga balaod. Tungod kay ang sa Biblia 1:4 ang paglapas sugo sala. Karon kun ang bata bunyagan kay naay sa wala mo dili pwede. Ngano man kay walay sala ang puya nga bata. Og dili siya mopasar sa mga requirements sa tao nga bunyagan. Sunod, bunyagan siya kay siya mutuos wali. Buhat 2:41. Daghan ang gibautismuhan kay sila midawat man sa mensahe. Midawat man sa pulong sa Dios. Sa ato pa ang bunyagan, gitudluan daan. Unya, katong bunyagan, katong mutuo. Nya ang bata, unsa man na pagwali ni mong puya. Di man na mutuo, di po nakasabot. So wala, dili sa kaapil diha. Pag-abot sa Mateo 28:20, usa bunyagi siya, kinahanglan siyang Bible studyhan. Himuong tinun-an, o nahuman na bautismuhi sila. Dayon sa katapusang
sa sentence lang linya, nagsulti dito nga, og tuluan sila sa pagtuman sa tanan ng gisugo nako. Yan po yan, sa pagtuluan ng pagtuman, hindi man nakatuman. So, ang ilang katarungan lang, bunyagan sila, kaya na isa lang panulundon. Dili na kapasar sa Biblia nga pagtulunan. Bakak na siya. Kaya walay salang panulundon. Ang atong nasunod, adan og iba, sa ilang paglapas, mao ang resulta sa paglapas ang kamatayon, mao na ang atong nasunod mga kaigsunan. Mabitaw nga sa Biblia, walay apostol nga nagbunyag og puya nga bata. Gikan sa dantugon hangtod sa bagong tugon, walay bersikulo mga kaigsunan nga adunay gibunyagan nga puya nga bata. Pulos gyud na dagko. Pulos dagko na. Samot na ng paagis bunyag nga wisik-wisik. Walay apostol gihapon nga nagbotismo nga gipangwiskan ang mga bata. O bisan pa gani ang mga taon dagko na. Oh. Walay botismo sa mga dagko nga ang gigamit adto wisik-wisik. Ang gigamit sa Biblia igsoon immersion, paglubong sa tubig. Mao na gigamit dito. Kanang bautismo sa wisik-wisik pagbuot na sa Roman Catholic. O nga di karong panahon na mag-igsuunan. Anang sprinkling. Karong panahon na sa akong hebalan lang, duha ra ka pundok ang nagbautismo og puya nga bata og katong wisik-wisik pod. O sa pundok ka Roman Catholic o Pilipinista. Mao ni sila ang nagtudlo aning bautismo sa wisik-wisik. Mao po ni sila ang nagtudlo nga bunyagan ang puya nga bata. The rest ang naigsuon nga mga relihiyon, mga sikta o mga pundok, 50,000 kapin, pulos na sila nagbautismo o mga dagko na, og ang gigamit na immersion kung paglubong sa tubig, ang ilubong ang lawas tubigon nga lubnganan. Duhara ang nagtudlo ana. Nganong niapil man ang Pilipinista kung aglipay, tungod kay si Father Aglipay nga may founder sa Pilipinista, gikan na sa Romano Katoliko nga pari, nibalhin og nibalhin siya ngadto o naghimo sa pundok nga Pilipinista or aglipay sa ilang panahon. Na mo nang wala diha. Mo nang kapalabalik-balikan ako mga igsunan. Nga bisag unsaon pa pagwali og sayop gyud nga pagtulunan musangko na sa impierno. Sangko sa impierno na. Nga naman, di magud tinuod. Bintaha og tinuod. Mo nagkapitan ako isulti nga, ang doktrina makatabang nato nga malangita, apan naa po'y doktrina nga makatabang nato nga maimpierno ta. Sa usang paagi, maimpierno ta kung ang doktrina dili tinuod. Ang dili tinuod gisubay, ang tinuod gilapas, maimpierno gyud. Malangit po ta kung ang doktrina nga atong gisubay tinuod. O sa akong giingon magigsunan, ang tinuod nga pagtulunan or bakak nga pagtulunan, mahibalan siya pinaagi lamang sa balaang kasulatan. May pagtanaw ni Richard Burden Velarde, nga nakaroon diya sa kuwan, gaw sa nasod ba ni? Sarah Grace Kinyanula, hi, unsay imong relihiyon, Brad? Ang akong relihiyon sis, SDA, Seventh-day Adventist ko. No? So, sa uban nga pinulungan, nga dali masabtan sa badista. Ano sa badista kay Sabado ang simba. Pero ang sakto gyud Seventh-day Adventist. Ang pahulay na mo ang simba na mo adlaw Sabado. Okay, renta. Asa man katanaw ni si Sarah Grace Kinyanula. Shout out mo diha. Okay, renta igsoon. Karon, hiskot nay may impierno. Apan na pangutana mag-igsuunan. Nganong may impierno man siya? Usa may hinungdan. Adunay mga rason igsoon. Apan akong balikon nga ang ibutang sa impierno kumpleto nga lawas buhi siya. Mo nang sayop ang patulunan nga ang taong daotan namatay ditso impierno. Kay wala pa banhawa, patay pa kuna. Unya ang impiernohon kay banhawon mandaan buhion man siya. Usa impiernohon, usa sunugos kalayo. Mosa na ang matarong. Ang matarong makaadtog langit buhi, dili patay.
Mo na nga ang namatay nga matarong wa pa na matug langit kay patay pa kuna banhawon pa na sa Ginoo mga kaigsunan. Karon gisulti si Biblia nga ang maimpirno daotan Mateo 13:41-42 og ang daotan gitagaan og kahulugan ni Salmista David nga ang mga daotan ang wala magtuman og sugo sa Ginoo. Salmo 119:155. Usa lagi si Biblia. 1 Corinto 6:10, walay malinapason sa balaod nga makasulod sa ginharian sa Dios. Kato ba kung ang tao masigla pa sa balaod, di ginamalangit siya. Nga naman, biblikal na. Mabasa na si Biblia mag-igsunan. Ngani, matubas ano ang 3:10? Atong maila kung kinsa ang mga anak sa yawa o kinsa ang mga anak sa Dios pinaagi ni ini. Bisan kinsa wala maghimo sa pagkamatarong, dili iyas Dios. Sa ato pa kung ang tao naghimog daotan, iya ginasiyawa. Kung ang tao nagsigi og lapas sa balaod, iya ginasiyawa, giangko na siya. Mabasa na sa 1 Juan 3:8. Ang tanan nga naghimo, ang tanan nga nagpakasala, iya siyawa. Sa ato pa, kung ang tao magsigi og lapas sa balaod, kanang tawhana iya nagsiyawa. Kung ang tao magtuman og balaod, iya po na sa Ginoo. Pinada 14:12. Ang katawhan sa Dios mao sila nga naglahutay sa pagtuman og sugo. Ang katawhan sa Dios mao sila nga naglahutay sa pagtumag sugo. Ang katawhan sa yawa mao sila nga naglahutay paglapas og sugo. Ang pangutana asa man ta ani? Oh, masuko ra batang handan tagi atas yawa. Pero wa takabantay igsuon nga di ay kon magsigi taglapas sa balaod ang atong gisunod ang yawa na magsunod. Og nahimo tang mga anak sa yawa, nahimo tang katawhan sa yawa kon magsigi lapas sa balaod sa Ginoo. Pero kung magsigi tagtuman sa balaod sa Ginoo, lahutay ta, tawgon po tag anak sa Dios, katawhan sa Dios. Una ang yawa kay masuko ra man nagbutuman tag sugo, ilabi na napulo ka sugo. Tagna na si Biblia mga kaigsunan. Pinadag 12:17. Ang yawa na suko sa mga tao nagtumag sugo. Ilabi na ang napulo ka sugo. Ngano kam suko ng yawa, no? Nga ang tao magtumag sugo. Tungod kay, di ba lumang kita? Nga ang sala bayrag kamatayon. O ang mga tao igsuon ng magkasala, nakalapas sa balaod, ibutang mo na sa impyerno. Aron daghan mo sa kauban. Monang ang yawa di ganahan. Ang yawa dili ganahan nga ang tao mo tuman og napulo ka sugo. Mo na pinakatinuod mga igsoon. Pareha sa tabrad. Salamat kayo. So, sister, asa makaroon ng tanaw, sister? May patanaw ni Richard Velarde, kauban ni Sarah, Kenyanula, no? Nga ato karong viewers. Ay, makalimot sa pag-share tong live, no? Aron daghan igsoon ang masayod sa mensahe, masayod sa kamatuoran. Okay, parahin ta. Now, dili si Biblia magigsunan ang makaambit sa kaduhang kamatayon ang mga daotan. Ang unang kamatayon makaambit gyapon ang matarong apan diha ra taman. Di na siya mulapo sa kaduhang kamatayon. Mo na batayan na to. Og ang ikaduhang kamatayon alang sa mga taong daotan. Og describe sa Biblia ang daotan magigsunan nga wala magtumag sugo. Ilabi na ang napulo ka sugo. Yan pangutana. Unsay metabo sa mga tao naglapas sa balaod. Ilabi na ang napulo ka sugo. Na diha sa napulo ka sugo nabutang diha ang santusa ang Sabado. Nabutang diha ang nalibuyukbo og mga ribulto. No sa metabo sa mga pundok nga nagtudloan nga pwede yukbuan ang mga ribulto o niya ang Sabado, Domingo na ko nagibutang. Usaon pagkaluwasa na. Nga, ila namang giilisan ang Sabado ngadtos Domingo. Isa may nagilis. Mga kaigsunan sa Cambridge Catechism, klaro. Sa history, klaro. Pagtungha ni Constantino nga mao emperor sa Roma, dito nagsugod ang pagsimba, pagbalaan sa adlawng Domingo. 321 AD. O gihimo siyang balaod sa Cambridge Catechism of Catholic Doctrine
by Peter German, pahina 50, nagsulti dito, nga, why do we observe Sunday instead of Saturday? We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea AD 336 transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Walay laing responsable sa pagguba sa napulo ka sugo ang pundok sa Roman Catholic. Muna pinagkatinuod. Walay laing. Yun sa pagguba nila. Ang napulo ka sugo igsoon na de duha nagiguba nila. O ikaduhang sugo nag-ingon. Ayaw pagbuhat og larawan kinulit bisag unsang dagway. Ayaw pagyukbo ni ini. Kaya ako usa ka Dios nga abuguan. Nasa Biblia na. Sa ato pa, kung magluluhod ang atubang anang maribulto, larawan na kinulit, musampit ka dito, mga liya ka dito, magampo kanila, usa ka na kabayulisyon sa kaduhang sugo. Apan o sa gibuhat nila. Okay na. Okay na ang bagyog ribulto. Di, wala na. Sunod. Ikaapat kasugo sa gibuhat nila. Ilang gipulihan og Domingo ang adlong Sabado. Doktrina Kristiyana pahina 10. Santosa ang Domingo. Tanawa ko na. Doktrina Kristiyana na rin. Santosa ang Domingo. Sa Biblia, Santosa ang Sabado. Gipulihan nila ang Sabado ngadto Domingo. Pangutana. Gipulihan ang Sabado ngadto Domingo sa Roman Catholic. Giwala ang napulo giwala ang ikaduhang sugo nga dili mo yukbo og rebulto kay ila pwede na yukbuan. Duha ka sugo mga kaigsuonan ang ilang giwala. Naay sugo Sabado giwala nila gidomingo. Naay sugo ang nag-ingon ay pagyukbog mga larawan nga mga kinulit mga rebulto. Ila na pong giwala. Giwala nila sa napulo kasugo. O hinungdan igsoon nga perting daghanang maimpierno gumikan aning trabaho. Klaro mo gina. Tungod sa pagbungkag sa napulo kasugo, perting daghanang maimpierno. Ngano daghanang maimpierno? Alang-alang. Nga ang sugo nga Sabado, Domingo may gipuli. So ang mga tao mo trabaho nagsabado. Ang mga tao di na masimbag Sabado. Kay Domingo na. Di, pitin baga ang sadaan. Ang mga tao, yukbo na mga larawan, ribulto. Nga naman, kay ila naman giwala. Sa ato pa, duha ka sugo na ang grabing dako ang daghang sala nga mahimo sa tao. Duha pa lang kasugo. Na kay nakaangin man. Ang Bible nagsulti nga ang tanan nga nakaangin sa paghimog daotan itambog kato sinong kalayo. Na kung kamoy nakaangin asa paingon. Kung may impierno ang mga tao na sunod sinyong wali, kamo sab impierno pod. Nga naman, kamo may nakaingon. O kamo may nakaingon. Ikaduha pa gid. Doktrina gihapon nga mo hinungdan nga daghan ng impierno. Kanang pangadjian o kanang purgatorio. Pwede baga may impierno na. Kadi man tinuod. Dili man pwede igsoon nga ang kaluwasan bayran ni mo kwarta para malangit ka. Dili pwede na. Nga ang taong daotan nga namatay imong pagkadjian o malangit, di gina pwede. Wala na sa Biblia. Nga nang wala sa Biblia, 2 Corintios 5 versikulo 10, hukman ka sumala sa atong kaugalingong binuhatan. Na bisag usa pa nakabuutan ng ngaji diha nga namatay daotan usaon pagkaluwasan. Naka nangamatay ng palahubog, nangamatay sugarol. Usaon pagkaluwasan. So dili gyud. Mao na mga gaisunan nga adunay purgatorio na pangajian ka. Nya ang Biblia kay di man. Ang Biblia magsuonan gisaway ni Kristo ang pangaji. Mateo 23:14. Alaot kamo mga eskribag, parisyo, mga maot. Gisubad ninyo ang kwarta sa baing balo. Aron sa pagtabon-tabon ini, naghimo kamong tag-as ng mga pangaji.
busa inyo ra mahiaguman ang labi pa kabugat nga hukom sa silot. O mo kabantay, gisaway na ni Kristo ang papangadyi, pero inyong gihimong doktrina, unya, gihimo paging puhunan, aron maluwas kuno ang tao, gumikas pangadyi. Gisaway na ni Kristo, maluwas na noon. Kada kong di malas mga kaigsunan. Muna nga, wala, palpak. Mga doktrina igsoon nga hinimo og tao palpak gina og si Kristo mismo gasulti ana. Marcos 7:7-8 kawang lamang ilang pagsimba kanako sanglit silang pagpanudo ilang mang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lang magtao gibiyaan ninyo ang mga sugo sa Dios og inyong gipatuman ang mga sugos tao. Di alkansya. Pagsimba nga dili dawaton sa Ginoo. Pagsimba nga way kwenta to bangas Ginoo kun ang gisunod nga pagtulunan hinimo ra og tao. Na kun imo tan-awon ang mga doktrina nga tao re gabuot. Klaro ba ya? Ha? Unsa no tinaha? Ang pagsimbas Domingo nga dili na daw Sabado, tao re gabuot ana. Pagbuot na sa Roman Catholic nga Domingo pagsimba. Di na pagbuot sa mga apostoles. Dili pagbuot sa Ginoo. Kaya sa Ginoo igsoon ingon nito, Isaiah 8 Toromio, ikapitong adlaw panimba mo. Og ayaw pagtrabaho nining adlaw. Ang gisugo sa Ginoo nga adlaw sa pagsimba, ikapitong adlaw semana. Nga maong Sabado. Walay sugo diha ang Domingo, sugo na nga manimba ta. Wala. Oh, so ang Domingo nga pagsimba hinimog tao, dili hinimos Dios. Sunod, kanang pagpangadyi, kanang purgatorio, kanang bunyag sa puyang nga bata, kanang bunyag wisik-wisik, pagbuot ra gina sa Roman Catholic. Dili gina pagbuot ni Kristo, dili po na pagbuot sa mga apostoles, o dili po na mabasa sa Biblia mga higala. Nya musugot to tanang tawgon ta to simba kawang lang. Maniguwang to panglagad sa Ginoo, nagtuo ta nga tinuod dili man tinuod nga pundok atong isudlan. Monday ingon sa Pedadea Proverbio 14:12. Adunay sa kadalan nga daw matarong sa katao apan ang katapusan ay kamatayon. O sa may dalan, ang dalan gitawag sa pundok. Adunay pundok isud atong isudlan karon nga mura pog tinuod na apan di ang tumoy ana isod kalaglagan ug impierno. Muna nga dapat magtuon ta sa Biblia mga kaigsuonan. Magtuon ta unsay naas unsa ang tinuod. Ang kulba karon mao na. Daghan karon magawali nga nagwali na og binalitad. Og tagna na sa Biblia. Buhat 20:28 paingos 30. Nga matod mga Pablo adunay mga tao nga gikan na gininyo mosulti nagbinalitad aron sa pagpamira sa mga tao. Ang laktod nga magasulti musulti sila nagbinalitad para ang tao maimpierno. Impierno gid. Walihan maga Domingo na simba ron, Sabado man. Di akan siya. Ay kabala ka brad kay maluwas ka kay na may mga di na to. Di man tinuod. Oh, di man tinuod. Oh, naggamay ra sa sa purgatorio. Di man tinuod. Bunyagan ka si wisik-wisik. Puya nga bata bunyagan, dabi kay di man tinuod. Oh. So, musangko sa impierno. Muna may galang ang balang kasulatan gihatag nato para tudloan ta matutuon tas pagkamatarong may bawo tas tinuod o ngani ang Biblia igso nag-auhag nato. Nagsulti Mateo 22:29 nangasayop kamo kay wala kamo kasabot sa kasulatan ug sa gahom sa Dios. Daghan unya ang masayop. Nganuman kay kulang og tuon sa Biblia. Kulang og pagkaminaw sa pulong sa Ginoo. Oseas 4:6 ang akong katawan ginalaglag kay nakulangan sa kebalo. Og nalimot sila sa kasuguan sa Ginoo. Mo na may gala ang hinungdan nga ng tao malaglag. Busaalan sa mga viewers nga mga Adventista ay makalimot. Atong live i-share lang. Sa bubo nga panahon sa pagwalya na to. Igo na nga makatabang mo sa itong mensahe nga ang atong gamiton atong mga cellphone i-share sa mga tao nga wala pas ka matuoran aron makabati sila sa mensahe sa margihapon nga tabang ta sa pagsangyaw sa may balita. So magampo ta sa pagtapos.
Minahal nga Dios nga ikaw sa mga langit, salamat ining kabuntagon. Salamat sa mga panahon na kahimo kami sa pagtapos sa pagtuon sa imong mga pulong. Padalingin ni Ginoo ang makatawhan nga minyo nagtan-ang masabtan ang tinuod nga pagtulunan nga mosangko ug mahatod kini sa kinabuhi nga walay katapusan. Pasayloa kami sa among mga sala, among gisalig pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga among manluluwas amin. Bueno, sa alas timbangan sa katarungan ako si Brother John de la Pinyam ganinyo nga ang pagbutyag sa kamatuoran tungod sa kaluwasan apan ang pagtipig sa kamatuoran may krimen sa katawhan. Nagasalamat may buntag. God bless, bye-bye. Bersikulo lang walang personalan.